Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Biblia kuu mwaka mtakatifu 2025. Mahujaji katika matumaini. Mchana huu tunapewa ujumbe wa matumaini. Yesu anatupa mwaliko, njooni kwangu, kwamba tumwendee Yesu, tumpelekee mahangaiko yetu, shida zetu, mapungufu yetu, maradhi yetu. Yeye atatupa msaada. Ni Yesu ambaye amekuja ili atupatie uzima wake, uzima kamili, uzima unaotuletea heri, unaotuletea furaha, unaotuletea amani. Anatupa mwaliko wa kujifunza siku zote kwake, ili tupate kujua nini anachotaka Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tujifunze kwake kwa njia ya maandiko matakatifu, kusoma na kutafakari neno la Mungu, ili kwa neno lake tuangaziwe na kuongozwa katika safari yetu ya hija ya kwenda mbinguni. Yesu anatupa mwaliko wa kutupa chakula, ni chakula cha neno la Mungu. Kama Yeremia sura ile ya 15 ya 16, maneno yangu yalionekana nami nikayala. Hayo maneno yakawa ni furaha na shangwe katika moyo wangu, kwa kuwa nimeitwa nawe ee Bwana Mungu wa majeshi. Huyo Mungu wa majeshi ni Mungu ambaye halinganishwi na kingine chochote, halinganishwi na chochote, kwa sababu yeye ni Muumba, vingine ni viumbe. Kwa kiumbe hakiwezi kujilinganisha, kujifananisha na Muumba. Sisi ni kujiachia kwake, ni kujikabidhi kwake. Tujifunze kwa Yesu, kwa kuwa nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tujifunze nira ya upendo wa Yesu, upendo ambao unadai sadaka, upendo ambao unadai utumishi, upendo unaodai kuwajibika na kuwajibikia yale ya kiroho yanayotuinua na kuwa karibu zaidi na Mungu mtakatifu. Tumwombe Mtakatifu Yosefu atuombee, ili sala zake zitusindikize kuwa wanyofu, wanyenyekevu, wenye juhudi, wenye bidii ya kuchangamkia wito wetu wa Kikristo, utume tulioaminishwa na Kristo, kutunza na kulinda neema ya utakaso tulioipata tangu ubatizo, kuendelea kulishwa mlo wa Ekaristi Takatifu, ili kuunganika na yeye ambaye ni njia yetu ya kwenda mbinguni, sisi mahujaji wa matumaini. Tumsifu